Kumusta lang ga? Ako di ay si Teacher Novi. Karong adlaw atong kat-unon ang mahitungod sa letter N o letrang N. Ang letter N o letrang N adunay sounds o tingog nga Usbo nako. Magdungan ta sa pagsulti sa tingog sa letrang N. Usbo nato. Kamuna usab. Maayo. Ug mood kini ang mga butang na nagsugod sa letrang N nga may tingog nga nanay. Nota. Numero. Nangka. Ug daghan pang mga butang nga nagsugod sa letrang N nga may tingog nga